Sa dili pa nato padayonon ning ato ang promotional token padasig, akong gipanimbaya ang atong mga kapaglaom sa kedaiya-iya nga parte sa kalibutan. Maayong buntag, maayong gabi or unsa man nga adlaw daha ninyo. Basta kay ang usa lang yod nga common natong tanan, Happy Sabbath mga kapaglaom. Ako pud usab gipanimbaya ang among mga pamilya or Bisido pamilya o ang Galio family and also Wagan family and Baang family, maayong buntag ug Happy Sabbath. Mga kaigsona ni ining kabuntagon, alang sa atong pagpadasig, pagpahinumdom, nasayod naman kita ni ini. Apan, ato aning kinahanglan nga hinumdomon. Ang ato ang title ni ining promotional talk, mga kaigsonan, isa ra gyud akong gisulat. Mao ang iyahang teksto mismo. Psalm 116, verse 12. Unsa may anaa ni ini nga teksto, ug nganuman nga importante kini sa ato ang pagkinabuhi isip Kristohanon. Mga kaigsonan, atong hunahunaon daw karon. What if naay nang hatag nimo og sakyanan? Ura man tag makaingon og sana all. Murag imposible, no? Imposible hunahunaon, pero nasayod ta naay uban nga nakadawat og mga regalo, dagko kay nga regalo. Labaw na kung sakyanan unya, na feel pag nimo nga kanang need kay nimo ang sakyanan karon nga panahon ba? Kanang galisod ka sa pagbiyahe, pero sahay, maglisod ng putag dawat ani sakyanan, kay mahal naman pong gasolina. Pero what if nay nang hatag niyo makaigsuonan? Unsay imuhang bation? Kung ako, ay, pagkahayahay, no? Di na ka mo gasto og dako para lang makaangkon niini. What if, sa atong mga kabatanunan, sa atong mga estudyante, nakadawat sila og scholarship, ni-graduate sila sa high school, dayon pagpaso nila sa graduation nga time, paggawas nila naay ni congratulate nila nga gang, congratulations, naa kay scholarship dinhi nga eskwelahan. Pagkanindot paminawon, unsa kahay bation sa usa ka estudyante? No? Kung ako, di gyud mahimutang ang akong kaugalingon kay ala lisod ra ba ang kinabuhi? Karon nga naay scholarship, hayahay libre ang akong pag-eskwela. Siguro nindot kaayo sa feelings. What if makaigsoon ni katulo? Naay mohatag nimo og second chance. Bisag kinsa ka nato, siguro murag mauni ang pinakabugat o pinakadako o nga regalo nga pwede nga mahatag ka nato. Kana bitaw, kay kita tawhanon, naa man gyud tay pagkamasalaypon. Naa tay mga nabuhat nga dili mao. Unya, what if katong nasad-an nimo moingon siya nga, dong, sige lang, kay nakita nako nga nagbasol gyud ka. Sige, hatagan ta ka og second chance. Pagkanindot mga kaigsonan, o siguro kitang tanan ng inahanglan ni ini, ay second chance sa ato ang kinabuhi. Now mga kaigsonan, mao ni ang pangutana. Kung ikaw ang nahatag ani, bisan isa lang aning tulong ako ang na-mention, unsay imuhang bation, unsay imuhang iingon. Posible, moingon ka nga, thank you kaayo, salamat kaayo ani nga oportunidad. Pero makaigsunan, usahay sa atong pagka-Pilipino, kulang ra nang moingon taog thank you, di ba? Kay nga naatay batasan nga kaning gitawag og utang kabubuton. Ang sunod nato nga ingon posible mao ni. Aside sa moingon taog salamat, siguro moingon pud tag unsa man puy ibalos nako nimo. Di ba? Bisan sa ako ang pagkapobre or bisan sa ako ang pagkagamay lang ang mga panalangin nga anaa karon sa akong mga kamot, makapangutana ta, unsa may ibalos nako diha nimo? Kung naa kay kamunggay, basig pwede ra pud nako nga akong mahatag para nimo. Mauna ang sunod nato nga pangutana mga kaigsunan, isip mga anak ni Kristo, isip usa ka Pilipino na ataani nga pagbati. Unsa may ikabalos ko kanimo? Mga kaigsunan, mao kana ang sentro sa ato ang teksto sa Salmo 116:12. Nagaingon, what shall I return to the Lord for all His goodness to me? Kana nga teksto makaigsunan mo gyud na iyahang punto. Unsa may ikabalos nako nimo Lord sa imuhang tanang pagkamaayo. Pangutana nako nimo kaigsunan, kapag laom nga naminaw karon, naabay nabuhat ang Ginoo sa imuhang kaugalingon karon? Let us say sa una, sa lumalabay nga semana, bulan, tuig, naabay nabuhat ang Ginoo diha kanimo. Nan kung naa makaigsuonan, nakasugod ba pug kag pangutana sa imong kaugalingon, Lord, giyatagan ko nimo ani, unsa pud ang ako ang mabalos diha nimo? Napangutana ba nato na
sa Ginoo mga kaigsonan. Pero ang ato ang gisulat sa Salmo 116:12 nagaingon, "What shall I return to the Lord for all His goodness to me?" Unsa may ikabalos ko sa Ginoo tungod sa iyahang pagkamaayo. Mga kaigsonan, ato ang putol-putulon ang mga punto nga anaan niini nga teksto. Mag-una kita sa pulong nga what. Before we can answer the what, before nato matubag ning unsa man, dirita sa all. Sa tanan. Unsa di ay nang tanan diha nga pasabot pa kaigsunan. Bisan kinsa siguro sa atong kaugalingon, bisag isa nato karon makaingon gyud ta nga daghan kay nabuhat ang Ginoo. Tanang pagkamaayo. Unsa man ang all? It's the breath in our lungs in the morning. Diba? Pag mata nato, ay salamat Lord nga gaginhawa pa ko. Buhi pa ko. Unsa pa gyud? Unsa pa na nga all? Ang kusog nga makabaklay pa ta, makatrabaho pa ta, makaskwela pa ang ato ang mga estudyante. Mapasalamaton ta sa Ginoo. Mauna ang nahatag sa Ginoo, mauna ang all diha makaigsunan. Unsa pa gyud? It's the grace, ang grasya. Kay bisagon saon, wa man gyud tay angay. Pero tungod sa gugma sa Ginoo, naayahang grasya, naga-cover sa tanan natong pagkamasalaypon. Mauna ang kinatibukan. Siguro daghan pa kay tag maingon. Pagkaon, sakyanan, balay, sanina. Tanan nga common nato nga gikinahanglan na provide sa Ginoo mga kaigsuonan. When we realize that everything we have is a gift. Kung unta atong hunahunaon ba nga kining ako ang nadawatan karon, dili ni ako ang kaugalingong pagpaningkamot. Kaya usahay musaka man gud ang ato ang garbo. Ako'y nahago ani, ako'y nabilar ani lisod pod. Ako agyon ning gipaningkamutan. Mao nang angayan gyud kumudawat niini. Pero makaigsunan, ang punto diha sa ato ang teksto, kung unta lang ang tanang tao sa kalibutan, makahuna-huna nga kining tanan nga imuhang nadawat, dili ni tungod sa imong pagpaningkamot, kundi tungod kay gasa kini. Lahi man gud ang pulong nga gasa og pagpaningkamot. Kay kung naningkamot ka, nya gihatagan ka murag, kumbaga, deserve nimo kay gi-effort man ka. Pero kung imong huna-hunaon nga gasa ni, makaingon ka nga, wa ko'y angay pero gihatagan ko. Kung unta, inana lang ang atong prinsipyo makaigsonan. It's a gift from above. Gratitude stops from being a feeling. Nga kanala, thank you kaayo, murag dili ra siya taman ra nga feel ra nimo nga mapasalamaton ka. Kundili magsugod na dayon ang kining gitawag og responsibility. Nga tungod kay na maayo kayo ang Ginoo sa akong kinabuhi, now ana ako'y responsibilidad. Unsa man ang akong ikabalos diha sa Ginoo. Mga kaigsunan, aduna tay tulo ka mga sugilanon diha sa Biblia nga ato ang taphawan og kutlo. Una, makita diha sa 1 Samuel chapter 1 to chapter 2. Naadra ang sugilanon ni Hannah. O ang iyahang offering of praise. Unsa day ang background ni Hannah makaigsunan? Si Hannah dugay na kaayo nga naminyo ang iyahang bana si Elkanah, and then wala sila bata. Pero si Elkanah makaigsunan duha ni kabuk ang iyahang asawa. Si Hannah og si Penina. Si Penina gipanalanginan og mga anak. Si Hannah wala gyud. Makaigsunan ayo sa katakna diha nga kada tuig magsige magini siya ampo si Hannah diha sa templo kay pangayo lagi sa panalangin sa Ginoo. Then one time niya siya didto sa templo, sige gyapon siya luhod nga Lord datagi kog anak. Unya makakita ni si Penina nga sige man ni og ampo didto pangayo anak, ginakantsawan si Hannah wa kay igsonan. Siyang wa kay anak, sa kuara. Kay ngano man naay panahon manggod nga si Elkanah nang hatag siya og mga gasa ba. Iyang gihatagan si Penina, gihatagan niya iyahang tanang mga anak pud ni Penina gihatagan. Pero kini si Elkanah pud iyahang bana, gahuna-huna pud kang Hannah, naapod siya gihatag kang Hannah. Pero naagyoy gihapoy kawang or kulang sa gibati ni Hannah. Nga makaingon siya nga Lord, sakit kay ako ang gibati ron. Nga niabot sa point nga kung mangluod ding mga bayi usahay ra ba kaning masakitan bitaw kay dili ra mamukaon. Si Hannah wa pod ni kaon wa kay igsonan. Naghilaka gyud in tawon. Mo bitaw nang giadtuan siya ni Elkanah, ingon si Elkanah sa iyang bana. Why wipes daw nganong gahilak man ka? O ganong wa man ka nagkaon Hannah? Mo pod ni akong ganahan kang Elkanah kay
kabalugid pud siya mo timpla sa batasan sa iyang asawa ba. Kabalo siya mo hatag bitaw og kusog pod. Ingon dayon siya, am not I better to thee than 10 sons? Ganahan ko aning King James Version makaigsonan, kay poetic, kay paminawon ba. Pero kung sa Bisaya pa, ingon si Elkanah, dili pa ba ko sapat? Kaysa sa daghan ng mga anak, naa naman ko. Ayaw naghilak hana. Murag ikaw po dato, kung kinsay babae, murag buingon na budag, sige, kaon na lang ko. Maulian na lang ko sa akong gibati. Pero tinudanay makaigsonan, sakit pagyud ang kasing-kasing ni Hana. Mubisita gyud siya sa templo. Muluhod, muampo diya sa Ginoo, Lord, panalangin niko. Ang pari sa usa ka sitwasyon nakakita sa iyaha. Si Priest Eli. Siya nga naunsa man ni mura manighubog diri nga sige ampo. Sige, sakit ta mo kayo nang kanabitong nagsige na siya og storya pero walay tingog mo gawa sa iyahang baba. Murang ningon si Priest Eli nga maghubog naman siguro ni uli na lang dito dai. Yan siya nga, Priest, tinudanay ba gini akong gibati, sakit kaayo kay wala ko'y anak. Tuod man makigsara tong dalion ng Sugilanon niingon sa Priest Eli, uli didto kay ang Ginoo nagtubag sa imuhang mga paghangyo. Tinudanay mga kaigsonan atong dalion ng Sugilanon, nakabaton sila anak. Si Samuel, o kita nasayod sa iyahang Sugilanon. Nga siya gihalad gyud ni Hana ingon gyud siya, Lord, kung makabaton lang gyud kog anak, ako gyud ning ihalad nimo iyahang tibuok kinabuhi. Tuod man, naa siya diha sa templo paghuman nga niabot siya sa iyahang sakto nga edad, sa hamto nga edad. When God fulfills a promise makaigsonan or sees us through a difficult year, ginawa gyud nagkulang. Nakita niya nga galisod ka, hatagan kaniyag mga pamaagi nga matabangan ka. Our offering, ang atong pag-offer sa Ginoo makaigsonan, posible nga dili kwarta. Posible nga ang ato ang dedikasyon sa iyahang nga buluhaton. Sama ni Hana. Usahay wala tay kahatag nga kwarta, pero posible nga ang ato ang ma-offer sa Ginoo ang ato ang kaugalingon, ang atong mga kabataan, atong itugyan diha sa buhat sa Ginoo. Posible ta nga makabalos sa Ginoo sa inana nga pamaagi makaigsuonan. Ikaduha nga sugilanon. Dinhita sa Lucas 17:11 hangtod sa 19. Ang sugilanon diha na adunay pulo ka mga nalepros nga mga tao. Dayon sige sila og hulat sa panahon nga unta maulian nami. Tuod man niabot ti agi si Jesus Christ. Ingon dayon siya nga maulian mong tanan. Uy, pagkakita nila nga, naulian na ako sa akong sakit. Iya-iya og talikod tanan makaigsonan ng lakaw kay murag nalipay ba nga yes wa na ako'y sakit, pwede na akong mag-enjoy sa akong kinabuhi. Sa katong pulo, naginahinag talikod nagbaklay, naay usa nga nakahinuklog. Siya nga ay sa murag makonsensya man ta nga ang nag-ayo na ako, aman lang ko ka pa, thank you. So nibalik siya makaigsonan kang Jesus Christ, niluhod siya nga, Teacher, salamat kaayo sa imuhang tabang nako nga naulian gyud sa ko ang sakit. You know what makaigsonan? Si Jesus Christ mismo nakapangutana. Kutloon nato ang 17:17. Ingon si Jesus Christ. And Jesus answered and said, di ba pulo man ni kabuok ang naulian? Asa man ang 9 kabuok? Nganong isa ra man ang nibalik? Makaigsonan, usahay naa po din nato nga batasan ba? Sa panahon nga galisod ta, grabe na tong luhod, grabe na tong simba, grabe na tong ampo. Pero sa panahon nga gipanalanginan ta, nakalimuta sa naghatag sa panalangin. Naay punto sa akong kaminyoon, uban sa akong asawa sa panimalay, kana bitaw naay mga pamilya nga muhatag og panalangin sa mua, muhatag og kwarta. Enjoy dayon kay ay yatagan ta og pila ni ka kuano kwarta ato ning gastuhon. So nalingaw na. Usahay makalimot makaigsonan ang pag-uli sa bahin sa Ginoo. May nalang gyud nga naminyo ko nga naay mo remind sa kuha mo ingon dayon si Colin nga. Unya nakuhaan na nimo nag-tithes. Kanami taw mura kog sagpaon makaigsonan nga na-enjoy na, napalit na, nagasto na, unya naka-realize ka nga ay sa wa pa din ako nakuhaan og tithes. Mao pod na yung makaigsonan, what if mangutana ang Ginoo? Di ba pulo man tong giayo nganong isa ra may ni anhi? Di ba gitabangan ta ka? What if lang makaigsunan? Kana bitawng prangkahon kag storya sa Ginoo. Di ba giayo ta ka? Nganong wa man ka nagpasalamat man lang? Makaigsunan, unsay punto ni nga sugilanon. We often receive God's blessings. Pag umanatog dawat sa blessings, sige lakaw, okay na. Enjoy na pud ko. Pag maglisod, ampo na pud ko. Pag nanapoy blessings, wala lang, lakaw na sad ko.
A thanksgiving offering in our way of turning back. Dili necessary nga daghan kay kagbuhaton mo kaigsunan. Balik lang sa kinsay naghatag nimo ug ingon dayon, I have not forgotten who did this for me. Kay tungod Lord, imo man gyud ning gibuhat nako nga imo akong gitabangan, makonsensya pud ko. Mo na giingon nga it turns out to be a responsibility na dayon mga kaigsuonan. Tungod kay ikaw maayo nako Ginoo, dili gyud nako malimtan nga ikaw naghatag nako. Naapog ko'y ibalos diha nimo. Ikatulo nga sugilanon. Diha sa Marcos 12:41 hangtod sa 44. A widow's two mites. Unsa may sugilanon ni mga kaigsuonan? Diha atong mabasa nga naay mga dato nag-iya-iyag adto sa templo, dayon obviously muhatag og mga offerings. So daghan kay mga dato hatag sa ilang offerings. Then naapoy usa ka babayi. Usa ka widow, balo, pobre, galisod gyud sa kinabuhi. Mikuot siya sa iyahang bulsa. Wa naman gilain duha ra man gyud ka pennies nga iyahang pwede mahatag. Do ka coins. Iyaha kining gi-offer didto sa templo mga kaigsunan. Akong ganahan og basa kining diha sa sinulat sa 43 to 44. Kay si Jesus mismo niingon siya. Yang gitawag iya mga disciples siya nga, ali sagud dyan. O, kinsa pa to nga tanan nga mga disciples niya. Siya nga, disciples, ali sagud mo sa kuha. Tanawan ninyo tong usa ka babae. Tanawan ninyo ng halarandra na ako ipasabot sa inyo ha. Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all others. Kanang pobre, kanang balo, mas daghan pa na siya gihatag kaysa ato mga dato. Kung kita makaingon ta nga, imposible man kaayo Ginoo. Kay ang gihatag atong isa kay 10,000 man. Ang gihatag sa isa 20,000 man. Unya kanang pobre nga babae nga balo kay 2 pesos raman. Asa may mas dako nila Ginoo? Unsa day ang punto ni Jesus Christ makaigsuonan? Ingon siya, they all gave out of their wealth. Katong mga dato, nang hatag to sila, tungod kay abunda. Pero mga kaigsuonan, dili gyud sala ang mahimong dato. Tungod kay dako pud ta og katabang sa buluhaton. Kung aduna tay mga kwarta nga ato ang madawatan nga gasa sa Ginoo nga posible pwede nato matabang sa buluhaton. Pero mga kaigsuonan, ini nga punto, gi-compare sa Ginoo kung kinsa ang mas naida kung gihatag ingon siya, but she katong maong balo, out of her poverty, put in everything. Duha ka punto. Sila naghatag og offering kay tungod abunda ang ilahang kinabuhi. Pero kining babayi naghatag og offering kay tungod wala na siya laing mahatag kundi ang tanan nga naa niya. All she had to live on, mga kaigsuonan. Unsay punto? A thanksgiving offering is not about the amount, it's about the proportion of gratitude. Dili kay kung pilay na hatag nimo, dili kay, sige, kay daghan man kog kuan, dako kog ihatag. Dili mo na ang ginalantaw sa Ginoo mga kaigsuonan. Ang ginalantaw sa Ginoo mga kaigsuonan is ang imuhang kasing-kasing. Out of unsa maning imong paghatag. Pero kung ang atong huna-huna, kay nani, Lord, everything I have belongs to you anyway. Imuha mo ni tanan, Lord. Ako ning itugyan nimo ang tanan. Pagkanindot makaigsunan kung iinhana ang ato ang prinsipyo. Kay usahay manggod maulaw or matahatag-hatag ba sa bahin sa Ginoo. Kay sayang man ni napanta ko'y gastuhon. Pero kung mabati lang unta nato makaigsunan, nga kining tanang atong nadawatan dili nato nadawatan tungod sa atong pagpaningkamot. Unta mahinuklogan nato kining tanan gasa sa Dios. Nga kitang tanan mo ingon, Lord, everything I have belongs to you anyway. Dili ko muhikaw og hatag diha kanimo. So what do we render? God doesn't need our money. Literally, dili kwarta yang tuyo. Our things, dili pod. But He invites our partnership. Kanang makig-amigo taniya, makig-paris taniya, makaigsunan. Naa siya'y buhaton, ikaw pod nga partner out of your love, kay giunhan makaniya gugma, out of your love mo balos. Pugka, dili lisod, buhaton, makaigsunan. We render our gratitude in 4 practical ways. Number 1, ang atong oras. Tungod kay ang Ginoo maayo kaysa akong kinabuhi, nan, karon kay adlaw ang igpapahulay, akong igahin ang tibok adlaw igpapahulay diha sa paghimaya sa iyang ngalan.
Ang ato ang testimonya mga kaigsunan. Tungod kay ang Ginoo maayo kay sa akong kinabuhi, ako aning isabwag sa uban. Inani ka maayo ang Ginoo kung naa kay Ginoo sa imong kaugalingon. Mao nga ang ato apong istinuriyahan, ang atong testimonya sa katawhan, makita ang gugma sa Dios. Ikatulo, ang atong mga kabataan. Muna nga sakto kayo ang ato ang series with Pastor Abehong mga kaigsunan. Ang atong mga kabataan, ato yung igahin, atong ampingan, ug atong itunol diha gyud sa tiilan ni Kristo kay basin og kitaon niya paninglan sa iyahang pagbalik. Muna nga kung aduna kamoy mga chances, ihatod gyud ang atong mga kabataan sa atong mga tulunghaan. Sa kung asa man galing mga dapit pangitaa ang ato ang tulunghaan, asa diri ang Adventist nga eskwelahan, diha nato itunol ang atong mga kabataan kay iya kini sa Dios ug kini para sa iyahang buluhaton. Ikaapat mga kaigsunan, kung kita mapasalamaton sa Ginoo, di naman atong mahatag tong saging didto nga tibuok gyud sa offerings, ang ato ang i-convert na lang into money. Kay kini ang ato ang offerings mga kaigsunan, ang atong tithes mga kaigsunan. Ayaw gyud dumilii sa paghatag ug pag-uli niini diha sa Ginoo. Out of the abundance of your heart sa imong pagkamasalamaton diha sa Ginoo. Ayaw gyud duha-duhai imong kaugalingon og tunol. Kay ngano man makatabang kini sa buluhaton sa Ginoo. Naay prinsipyo ang Dios makaigsuonan sa pagkamanggihatagon. Ug dinhi matapos ang ato ang padasig. Na ako'y madumduman nga illustration sa amuang principal sauna sa Hitagom Advent Academy. Naa siya'y rectangle nga paper nga gipakita, ingon dayon siya nga inaani daw kuno ang prinsipyo sa Ginoo. Kung ato lang tawon, kini siya rectangle. Pila ka buok ang iyahang edges. Kung atong ihapon, 1, 2, 3, 4 ka buok ang iyahang edge mga kaigsuonan. Dayon, ingon siya, let us say, inaani daw kuno ang ato ang mga panalangin. Kung muhatag daw ta, atong gision kay manghatag man. Matod sa illustration. Atong gigisi, atong gihatag sa atong silingan. Pangutana mga kaigsunan, pila naman ka buok edge? Atong ihapon, 1, 2, 3, 4, 5. Unsa man ang punto? Sa panahon nga kita muhatag, atong paminaw murag nakulangan ta. Pero kung atong ihapon sa wala pa nato nahatag, 4 ra. Pero sa panahon nga nihatag ta, 5 na ka-edge makaigsunan. Inana di ay ang klase o prinsipyo sa Dios sa pagkamanggihatagon. The more ta muhatag makaigsunan, the more nga panalangin ang posible nga atong madawatan. Busa, balik ta sa atong teksto og atong hinuklugan. Salmo 116:12. Lord, maayo kay ka sa akong kinabuhi. Gipukaw ko nimo, gipanalanginan ko nimo. Pangutan na imong kaugalingon karon. What shall I return to the Lord for all His goodness to me? Ato nang hinuklugan makaigsunan, ug ang Dios magapanalangin kanato nining kabuntagon.